ऑफ इंडिया भारतीय संविधान संविधान विषय संविधान उपरे आज आम विस्तार भाव में आलोचना करवा जहाँ आमको पढ़ा जाता केते दूर सत्य आ संविधान किए किए तैयारी करथिले केते केबे तैयारी हेतिला तैयारी होबार कारण कौन एसबू आम विस्तार भाव में आलोचना करवा। एटा प्रायतः यूपीएससी ओपीएससी बहुत बड़ बड़ एग्जाम रे पड़े। तो प्रथम जानवा कौन ना संविधान कौन संविधान सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड गोटे कीवर्ड मु कहली सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड गोटे देश रे जे नागरिक मानक सुरक्षा दिए मौलिक अधिकार दिए ताकर शक्ति संचय करे क्या केते पावर दिया हबो शासन केमिति हबो ए सब जे निर्धारण करे ताको कुआ जाय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन। तो आम आम देशर कॉन्स्टिट्यूशन बा आम देशर संविधान उपर आलोचना करबा। तो प्रथम जानवा संविधान तैयारी केमिति हेतिला आगो जानवा दरकार ना। तो संविधान कमिटी विषय आगे आलोचना करबा ऑल द डिटेल हम कहिबे संविधान तैयारी। तो 1946 1946 मसीहा रे संविधान तैयारी करिया पई किछि कमिटी गठन करा हितला। से कमिटी रे केते जण मेंबर थिले ना मेंबर थिले 384 सॉरी भूल कहली 389 389 पर किछि कटि किछि लोग कटि गले रहिला 299 299 जन से कमिटी रे थिले। आ से कमिटी रे अध्यक्ष थिले कोन चेयरमैन किए थिले ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एकर बेसी इंट्रोडक्शन मु देबी नहीं काहे कि प्रेसिडेंट हेतिले आपण मान तो भल भाबरे जानि छथि। ड्राफ्टिंग कमिटी ड्राफ्टिंग माने कोन ड्राफ्टिंग माने किछि लेखिबा। तो ड्राफ्टिंग कमिटी रे अध्यक्ष किए थिले ना डॉक्टर भीमसेन अम्बेडकर। एठी गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट कथा आपण माने जानिबा दरकार जे कई लोक कहते ना आंबेडकर जड़े ही संविधान लिखिथिले एटा संपूर्ण भूल। आंबेडकर संविधान लिखिथिले किंतु कार सहयोग ड्राफ्टिंग कमिटी जो अन्य मेंबर माने थिले ताको सहयोग रे ड्राफ्टिंग कमिटी मेंबर मान सहयोग से लिखिथिले। जेतेबेले भी आपण मानकु प्रश्न पत्र जीवो तो आपण मान लिखिबे कोन ना डॉक्टर बी आर आंबेडकर ड्राफ्टिंग कमिटी सहायता लिखिथिले से एका लिखि नथिले कहीं 299 सदस्य थिले ना एका तो लिखि पारिबेनी या रेकॉर्ड हिसाब रे अछि। ड्राफ्ट जो तैयारी हेतिला ड्राफ्ट तैयारी शेष होतिला कबे ना 26 नवंबर 1949 1949 ड्राफ्ट तैयारी माने संविधान लेखा शेष होतिला। लागू कबे हेतिला ना लागू हेतिला 26 जनवरी 1950। या विषय में बेसी कहबी नहीं रिपब्लिक डे बा गणतंत्र साधारणतंत्र दिवस बोली जो आम पालन करूँ रिपब्लिक डे किंतु आ गोटे क्वेश्चन ये मन को आसीपे 26 जनवरी रे कौन पाई कराला जब 26 नवंबर रे हला 27 नवंबर रे करा ही परिथांता। एक विस्तार भाव में कहना चाहिए 1930 1930 रे पूर्ण स्वराज घोषणा कराइथिला। पूर्ण स्वराज घोषणा कराइथिला। ए पूर्ण स्वराज घोषणा कौन ए विषय में विस्तार भाव में कहवा 1929 मसीह रे लाहौर रे गोटे अधिवेशन बसथिला। अधिवेशन मीटिंग कहवा तार सभापति किए थे ना सभापति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू तार सभापति थे। से कमिटीटा कहार ना से कांग्रेस कांग्रेस मानकर कांग्रेस रे से समय जे एक्टिव थिले जो नेता थिले स्वाधीनता संग्रामी थिले से माने 1929 रे लाहौर रे गोटे कमिटी करथिले कोन पाई ना संपूर्ण स्वाधीनता पाई। से समय चलथिला जे ना डोमिनेट इंडिपेंडेंस ताकू ए कमिटी नाही करथिला हमको संपूर्ण स्वाधीनता दरकार हमर निजर अधिकार संपूर्ण हमको दरकार ए विषय को नहीं कि से जो डोमिनेट इंडिपेंडेंस ताको खारज करथिले नाही बोलथिले। एवं 26 जनवरी 1930 प्रथम स्वाधीनता दिवस पालन होइथिला
ଦେଶ ଥିଲା ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ। 1947 ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନର 17 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ 26 ଜାନୁଆରୀ 1930 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ହୋଇଥିଲା। এটা ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କର ମନରେ ଆସେ ଅଗଷ୍ଟ 15, 1947, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ କେବେ ପାଳନ ହୋଇଥିଲା ମାନେ 26 ଜାନୁଆରୀ 1930। ତ ଏଇ 26 ଜାନୁଆରୀ 1930କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି 26 ଜାନୁଆରୀ 1950 ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ଲାଗୁ କରାହେଲା। ଦେଶ କେବେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା ମାନେ 15 ଅଗଷ୍ଟ 1947, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ 26 ଜାନୁଆରୀ 1930। ତ ଏବେ ଜାଣିବା ଆମ ଯୋଉ ସମ୍ବିଧାନ ଯୋଉ ତିଆରି ହେଲା, ସେଟା କଣ ଆମର ନିଜର ସମ୍ବିଧାନ ନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶରୁ ଅଣା ହେଇଛି, କିଛି କାନୁନକୁ ଉଠା ହେଇଛି, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏବେ ଜାଣିବା। 46ରେ ଯୋଉମାନେ ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ କମିଟି କରାହେଇଥିଲା, ସେ କମିଟିକୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଫିଲ୍ ହେଇଥିବ ଯେ ଦେଶ ତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଯିବ, କାହିଁକି ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଇଂରେଜ ମାନେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହେଇ ପଡିଥିଲେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ତ ଥିଲା। ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର କ୍ଲେମେଣ୍ଟ ଅଟଲିଙ୍କର ଲେଟର ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଲର୍ଡ ଭାଇସରୟଙ୍କୁ ଯେ 1948 ପୂର୍ବରୁ ଛାଡିଦିଅ। ତ ଏସବୁକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଯୋଉ କମିଟିର ଲୋକ ଥିଲେ, ସେମାନେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ହୃଦୟର କୌଣସି ନା କୌଣସି କୋଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଫିଲିଂ ଆସିଥିବ ଯେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପରେ ଶାସନ କିଏ କରିବ। ଇଂରେଜ ମାନେ ତ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ଇଂରେଜ ମାନେ ପଳେଇଲେ, ପଳେଇବେ, ଶାସନ କିଏ କରିବ, ପାୱାର କାହା ପାଖରେ ରହିବ, ଆଉ କାହାକୁ କେତେ ପାୱାର ଦିଆଯିବ, ଆଉ ଆମ ଦେଶର ନାଗରିକ ମାନଙ୍କର, ନାଗରିକ କହିଲେ କଣ, ସମସ୍ତଙ୍କର, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କେମିତି ହବ, ଏସବୁକୁ ଗୋଟେ ଆଇନ ହିସାବରେ ପାରିତ କରିବାର ଅଛି, ଯେ ଲେଖିବାର ଅଛି ଯେ ଏତିକି ୟା ପାଖରେ ପାୱାର ରହିବ, ସେତିକି ସେ ତାର କ୍ଷମତା ସେତିକି। ସେ ହିସାବକୁ ନେଇକି ଯୋଉ କମିଟି ଥିଲେ, କମିଟିର ମେମ୍ବର ମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା ଖୋଜି ଚାଲିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ମାନଙ୍କରେ ସମ୍ବିଧାନ ଅଛି ନା ନାହିଁ, କାହା ପାଖରେ କୋଉଠି କେତେ କଣ ସମ୍ବିଧାନ ଅଛି, ସବୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତ ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ଯେତିକି ମିଳିଲା, ଯେତିକି ସମ୍ବିଧାନର ଯେତିକି ଯାହା ମିଳିଲା, ସେଠୁ କିଛି ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ଉଠେଇ ଆଣିଲେ, ମାନେ କପି କଲେ। ଆମକୁ ଯୋଉ କୁହାହଉଛି ନା ଏଇ ସମ୍ବିଧାନଟା ହଉଛି ଆମର ଲେଖିଛୁ, ହଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମର ଲେଖା, କିନ୍ତୁ ସମ୍ବିଧାନର ଏଇ ଯୋଉ ମୂଳ ସ୍ରୋତଟା ଏଇଟା ଆମର ନୁହଁ। ଏଇଟା କୋଉଠୁ ଆସିଛି ନା ୟୁକେ, ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମରୁ ଆସିଛି। ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଆଉ ରୁଲ ଅଫ ଲ। ୟୁଏସଏ ରୁ ଆସିଛି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଜୁଡିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁ। ଆୟରଲାଣ୍ଡରୁ ଆସିଛି ଡାଇରେକ୍ଟିଭ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, ଡିପିଏସପି। ଏହାପରେ ଆମେ ସେ ଡିପିଏସପି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଲଣ୍ଡନରୁ ଆସିଛି କଣ, କାନାଡାରୁ ଆସିଛି ଫେଡେରାଲ ସିଷ୍ଟମ ୱିଥ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସେଣ୍ଟର। କାନାଡାରୁ ଫେଡେରାଲ ସିଷ୍ଟମ ୱିଥ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସେଣ୍ଟର। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ ଆସିଛି କରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ। ୟୁଏସଏସଆର ରୁ ଆସିଛି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି। ଆଉ ଶେଷରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ରୁ ଆସିଛି ଲିବର୍ଟି, ଇକ୍ୱାଲିଟି ଏବଂ ଫ୍ରାଟର୍ନିଟି। ଏ ଯୋଉ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ଗୁଡିକ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ସମ୍ବିଧାନ କରିକି ରଖିଥିଲେ, ଏ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନରୁ କିଛି ପାର୍ଟ ଉଠେଇ ଆଣିଲେ, କପି କଲେ। ଆଜିକାଲି ତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଯୁଗ, ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ ବହି ଚାହିଁଲେ ଲେଖିପାରିବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ, ବା ଏଆଇ ତ ଆସିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ନଥିଲା। ତ ସେମାନେ ସର୍ଭେ କରିକି ଏସବୁ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନରୁ କିଛି ପାର୍ଟ ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଏସବୁ ଉଠେଇ ଆଣିକି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଲେଖିଲେ। ଗୋଟେ ମନେକର ଆମେ 10 ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ 10ଟା ଗପ ଶୁଣିବା, ଆଉ ସେ 10ଟା ଗପକୁ 10ଟି କାଗଜ ପୃଷ୍ଠାରେ ଲେଖିକି ଗୋଟେ ବହି କରିଦବା, ଆଉ ତାର ନାଁ ଦେଇଦବା ସମ୍ବିଧାନ। ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଠାରୁ ସେମିତି ହେଉଛି, ଏହା ହେଉଛି ତାର ବାସ୍ତବିକତା। ସମ୍ବିଧାନ ତ ବାହାର ସମ୍ବିଧାନ ଠାରୁ କପି କରିକି କରାହେଇଛି, ଏଇଟା ତ ଜାଣିଲେ। ଏବେ ୟାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମାନେ ତାର ଢାଞ୍ଚା, ତାର ଶୈଳୀ ଯାହା ଆମେ କହିବା, ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା
ना संविधान टा पार्ट केते ना 25 पार्ट एथिरे आर्टिकल बा अनुच्छेद केते अछि अनुच्छेद अछि 470 25 पार्ट 470 आर्टिकल और शेड्यूल केते 12 टी शेड्यूल अछि 12 टी शेड्यूल ए 12 शेड्यूल एटा जो कोन अर्बन लोकल बॉडीज ऊपर लिखा आइछि याको विस्तार भाबरे म कहिमि मध्य आई अमेंडमेंट एठी एठी आ गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट मु आपण मानको कहिबी जे वर्तमान सुधा 105 थर हमर संविधान संशोधन हे पारिला सही सरलाणी आगु आहुरी केते संशोधन होबो तार केही कहि पारिबिनी ना मु कहि पारिबि ना आपण माने ना एआई कहिबो काहे कि देश चलेवा पई तो तरतर से माने अन्य संविधान रो उठे आले कॉपी करि आनिले आनि लिखि देले आ भारतीय संविधान बोली कहि ना देकी चढ़ाई देले किंतु एथिरे मध्य बहुत गुरे भूल थिला बहुत गुरे भूल थिला से भूल को सुधारी आज पर्यंत नुआ करी चली ना केते थर सुधार होईची ना 105 75 संविधान लागू होबार 75 75 टू 76 इयर्स मान लियंतु नेक्स्ट रहिला प्रिम्बल आत्मा प्रिम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन संविधान आत्मा एठी कोन कहे ना वी द पीपल ऑफ इंडिया justice liberty equality and fraternity आउ कोन कहे ना इंडिया इज सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक कंट्री दिस इज द प्रिम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन संविधान आत्मा कोन कहे एटा तो आपण माने जानिले एबे आउ गोटे टॉपिक ऊपर कथा हबा तो एबे हम कथा हबा का ऊपर नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान नेचर प्रकृति ऊपर कथा हबा कोन फर्स्ट पॉइंट हो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एटा हो सबुठारु विश्वर सबुठारु बृहत बड़ लिखित संविधान लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड यह बहुत बड़ संविधान मध्य बृहत लिखित एवं बहुत बड़ संविधान मध्य एथरे रिगिड और फ्लेक्सिबल मिक्स हे गई अछि आ एथरे फेडरल स्ट्रक्चर आ यूनिटी स्पिरिट याक मध्य ध्यान रे रखा जाय तेनु हमर संविधान भलिया संविधान पृथ्वी रे अन्य कोनसी देश पाखरे नाही एमति तो कहिबा जे कोनसी देश पाखरे नाही काहे कि पाखा पाखी 8 रु 12 टी देशर संविधान रु कॉपी करके लिखा है तो गोटे देशर संविधान अन्य देशर संविधान ऊपर लागू हुए नाही किंबा गोटे देशर जहा लिखा है अन्य देशर सेटा मध्ये लागू हुए नाही ना हम सबुथु कॉपी करके पळे आसीचु ताठरो ओदे एमति कॉपी करके हमर गोटे बने पकेइचु तो हमर सब समस्त मिक्स जेहेतु अछि पूरा तरकारी हे जाय तो सेटा यूनिक निश्चित हबो एथिरे फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 ରୁ 35 आउ जाको डॉक्टर आंबेडकर कहिथिले हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान रा आत्मा कोन ना आर्टिकल 12 टू 35 एटे फंडामेंटल राइट एटा मौलिक अधिकार ऊपर एथिरे लिखा अछि मौलिक अधिकार विषय रे आपण माने अल्प बोधे समस्त जानिथिबे तेनु से विषय कहलेनी मौलिक अधिकार फंडामेंटल ड्यूटी को लिखा है केते ना फंडामेंटल ड्यूटी केते मौलिक अधिकार होजी 6 टी मौलिक कर्तव्य होजी 11 टी एटा लिखा है सिटीजन मानक पई 11 टी एटा यूएसएसआर इंस्पायर्ड यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन जो यूएसएसआर संविधान जो अछि से संविधान रु इंस्पायर हे लिखा है कॉपी करी ओरा है कोटा ना फंडामेंटल ड्यूटी 86 तम संशोधन जेते बेले हैला 86 ए पर्यंत 105 थर संविधान संशोधन हो सारी 86 तम संशोधन जो हैला गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट मु कहबी सेटा पेरेंट ड्यूटी
ଚାଇଲ୍ଡ ଏଜୁକେସନ, ପିତା ମାତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ଏ ବିଷୟକୁ ନେଇକି 86ତମ ସଂଶୋଧନ ହେଇଛି। ଏଟା କାହା ଉପରେ ନା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଉପରେ, ରାଇଟ୍ ଉପରେ ନୁହଁ, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଉପରେ। Why unique Indian Constitution? ନା written flexibility, right, duty ଆଉ DPSP, judicial review, social justice focus ଆଉ unity is diversity। ଏ ସବୁ ଗୁଡିକ କେବଳ ଆମର ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ ଅଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତ କପି କରି ଆଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ବିଧାନରେ ନାହିଁ। କାହାଠାରେ ରାଇଟ୍ ଆଉ DPSP ଅଛି ତ ଜୁଡିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁ ନାହିଁ, କାହା ପାଖରେ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ନାହିଁ, କାହା ପାଖରେ ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ ଫୋକସ ନାହିଁ, କାହା ପାଖରେ ୟୁନିଟି ଉପରେ ଲେଖା ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କପି କରିକି ଯେହେତୁ ଆଣିଛୁ ଏସବୁ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଇଜ ସୋ ୟୁନିକ୍। କହିବାକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ସତ। ଆର୍ଟିକଲ 368 କଣ କହେ? ସମ୍ବିଧାନର ଆର୍ଟିକଲ 368 ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଏସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କହିବି। ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ ଫୋକସ, ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ ଫୋକସ ଉପରେ ମନେକର ଏଇଠି ଯୋଉ କହିଲି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି, ଏ ଉପରେ ନେଇକି କୌଣସି ଇସ୍ୟୁ ହେଲା ଯାହା ସମ୍ବିଧାନକୁ ଲାଗୁଛି ନା ଏଥିରେ କିଛି ଭୁଲ ଅଛି, ଏହାକୁ ଆଉ ଥରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇ ପାରିବ, ତ କାହା ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଅନୁସାରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇ ପାରିବ ନା ଆର୍ଟିକଲ 368 ଏଇ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଅନୁସାରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇ ପାରିବ। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥିବେ। ଯଦି ବି ଏଥିରେ କିଛି ଭୁଲ ବା ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସବୁ କିଛି ଜାଣନ୍ତୁ, ଭଲ ଭାବରେ ପଢନ୍ତୁ, ଭଲ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ। ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ବି ହବ, ମୁଁ ଯାହା ବି କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିପାରିବି, ସହଯୋଗ କରିବି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଓଡ଼ିଶା।